नमस्कार मु प्रकाश आपको स्वागत करुच्ची ओडिया फास्टैग आउ गोटे नुआ भिडियो को आज भिडियो आम जाना ओडिशा बजेट 2024-25 सारांश ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी 2024-25 बजेट उपस्थापना करिसेंती तो से कौन कौन कहते ताहारी विषय जाना क्यों योजनार ना परिवर्तन क्यों विभाग पर केते टंका से बजेट उपस्थापना करिसेंती ताहार डिटेल्स यही भिडियो कहबी तो आपण मैंने यही भिडियोटी को संपूर्ण शेष पर्यंत देखला आउ कौन भिडियो देखा पड़ो ना जे क्यों विभाग पर केते टंका से उपस्थापना करिसेंती एवं व्यय बराद करिसेंती तो भिडियोटी को आपण मैंने संपूर्ण भाव में देखूँ तो आपण मैंने संपूर्ण भाव में खबरटी जानीपारे यही भिडियोटी को संपूर्ण भाव में शुणु जहाँफल कि आपण मैंने जानीपारे। सो वर्तमान चलतु ओडिशा 2024-25 बजेट्र सारांश विषय जाणीनेबा। तो देखो फ्रेंड्स वर्तमान जाना ओडिशार 2024-25 बजेट्र संपूर्ण खबर बा सारांश तो एठारे आपण देखिपारे ओडिशा बजेट 2024-25 उपस्थापन कले मुख्यमंत्री मोहन माझी कौन कहले मुख्यमंत्री 2024-25 आर्थिक वर्ष पर गुरुवार विधानसभा पूर्णांग बजेट उपस्थापित होईछि। मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री मोहन चरण माझी आज विधानसभा यह बजेट उपस्थापन करिसेंती 2,65,000 कोटी टंकार बजेट उपस्थापन करिसेंती मोहन चरण माझी। तो एठारे आपण माने देखि पारथिबे जे चलित वर्ष 2,65,000 कोटी टंकार बजेट उपस्थापना करा जायछि बा बना जायछि। 2023-24 तुलन में 15% अधिक बजेट रही अछि। तो 2023-24 जो गत वर्ष थिला ताहारी तुलन में 15% आगक बढ़ी। तो पूर्णांग बजेट उपस्थापना पूर्व राज्य सरकार पूर्वतन अर्थमंत्री और विशेषज्ञों परामर्श नहीं। सो वर्तमान जानिबा जे क्यों कार्यपाई केते टंका बजेट तैयारी करा जायछि। एहा तो थिला 2,65,000 कोटी टंकार जो बजेट तैयारी करा जायछि सेतिरे क्यों क्यों काम पाई केते टंका करा जायछि वर्तमान जानिबा। सो देखंतु एठारे प्रथमे रही जातीय स्वास्थ्य मिशन। जातीय स्वास्थ्य मिशन पाई 2,095 कोटी टंका व्यवहार करा जायछि। तापरे श्रीमंदिर पाई 500 कोटी टंकार कर्पस पांठी करा जायछि। 3 नंबर रही ओडिशा रे सृष्टि एवं 25 लाख लक्षपति दीदी। तो यह गोटे नुआ होइथिबो जहा कि 25 लाख लक्षपति दीदी जो बना जीवो तो गाँव यही भली दीदी गुड़िक बनई पारती। सेहीपरि ओडिशा रे सृष्टि एवं 25 लाख लक्षपति दीदी यही योजन कार्यकारी बजेट व्यय बराद होइछि 1,162 कोटी टंका एथिपाई व्यय बराद करा जायछि। तापरे थर्ड रही कृषक मानक पाई बा कृषि पाई। तो देखंतु कृषि पाई रही अछि 33,000 कोटी माने संपूर्ण कृषि कार्य पाई 33,000 कोटी टंका चलित वर्ष बजेट बना जायछि। सीएम किसान योजना पाई 1,935 कोटी टंका व्यय बराद करा जायछि। माने सीएम किसान माने कौन सीएम किसान माने होची कालिया योजना। जो कालिया योजना थिला से कालिया योजनार ना को सीएम किसान योजना कर दिया जायछि एवं ताहा पाई 1,935 कोटी टंका व्यय बराद करा जायछि। कृषि पाई 33,000 कोटी टंका चलित वर्ष व्यय बराद बा बजेट बना जायछि। तो पूर्व वर्ष तुलन में चलित वर्ष बजेट आकार में बढ़ी। गत वर्ष कृषि पाई 24,829 कोटी टंका थिबा बेले चलित वर्ष में 33,919 कोटी टंका रही अछि। सेहीपरि धान क्विंटाल 3100 टंका हेबो आउ धान क्विंटाल 3100 टंका हेबो बोली कि विधानसभा रे एहारी विषय घोषणा कर दिया जायछि। तो वर्तमान 5 नंबर रे देखंतु शिक्षा क्षेत्र पाई कोन सबु करा जायछि। तो शिक्षा क्षेत्र पाई देखंतु केते कोटी टंका व्यय बराद करा जायछि। शिक्षा क्षेत्र पाई बजेट 35,536 कोटी टंका व्यय बराद करा जायछि। सेहीपरि शिक्षा क्षेत्र पाई बजेट रे 35,536 कोटी टंका व्यय बराद होईछि। प्राथमिक स्तर रे गुणात्मक शिक्षा प्रदान पाई नुआ गोदावरीश मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजना करा जायछि। तो जो प्राथमिक विद्यालय गुड़िक थिला जोटा कि कौन कह जाए बेस कह जाए छुआ मैंने जिते पाठ पढ़े तो जदि छुआ समय रूप से पाठ न जाने आग को गले कौन जानवे से गोदावरीश मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय गुड़िक मध्य बजेट करा जायछि। बजेट रे एथिपाई 50 कोटी टंकार व्यवहार करा जायछि। गोदावरीश मिश्र आदर्श विद्यालय पाई 50 कोटी टंका व्यवहार करा जायछि। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना पाई 701 कोटी टंका एठारे रखिचंती। तापरे 6 नंबर रे देखंतु वार्धक्य भत्ता। वार्धक्य भत्ता को मध्य नहीं कि आपको बहुत सारा वीडियो देखा मिलुथिबो किंबा आपको लोक मैंने कहिथिबे जे 3500 टंका हो जायछि। तो क्यों मानकु मिलिबो ताहा देखंतु वार्धक्य भत्ता 3500 टंका को वृद्धि कराई। मुख्यमंत्री वार्धक्य भत्ता को 3500 टंका वृद्धि करिसेंती। एथिसह बजेट रे सामाजिक सुरक्षा
ପାଇଁ 7,600 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ 302 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ରହିଅଛି। ତାପରେ ଆସିଛି ଅନାଥ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୋଜନା ଅନାଥମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଅନାଥମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ତ ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଯୋଜନା ଯଶୋଦା ଯୋଜନା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବଜେଟ୍ ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଯୋଜନା ଯଶୋଦା ଅଣାଯାଇଛି। ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବାକୁ ଏହି ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଯଶୋଦା ଯୋଜନା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ 83 କୋଟି ହଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 83 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏଠାରେ ବଜେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସିଛି କାଳିଆ ଯୋଜନା। ଯେଉଁ କାଳିଆ ଯୋଜନା କହୁଥିଲି ତ ତାହାର ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ନାମ ବଦଳାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ଢାଞ୍ଚାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବଜେଟ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ପାଇଁ 1935 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଠାରେ ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣର ମଧ୍ୟ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର ଜାଗାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଠାର ନାମ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା? ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି ଜଣେ ମହାନ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? କିନ୍ତୁ ସରକାରକୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ନାଁଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନାକୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋଲି କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ କ୍ୟାସଲେସ୍ ସେବା ମିଳିବ। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏହା ଗୋଟେ ଠିକ୍ କାମ, ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାମ କରାଯାଉଛି। ସୋ ତାପରେ ଜାଣିବା ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତ ଏଥିପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା କରାଯିବ ତାହା କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ମାଗଣାରେ ଯେଉଁ ବିଜୁଳି କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁଳି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ବିଜୁଳି ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ନା ନାହିଁ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ସେବା ପାଇଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା। ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ବଜେଟ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାରେ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ସେବା ପାଇଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 1 କିଲୋୱାଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 30,000 ରିହାତି ଦେବେ। ସେହିପରି 2 କିଲୋୱାଟ୍ ପାଇଁ 60,000, 3 କିଲୋୱାଟ୍ ପାଇଁ 87,000 ରିହାତି ମିଳିବ। ଏଥିରେ ଅତିରିକ୍ତ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସୌରଶକ୍ତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ତ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆସୁଛି ତ ସେଥିରେ ଫ୍ରି କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହାରି ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏତେ ଏତେ ରିହାତି ଦିଆଯିବ ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏହି ମାସଠାରୁ ବିଜୁଳିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହାକି ମାଗଣାରେ ବିଜୁଳି ମିଳିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଢାଞ୍ଚାରେ କରାଯାଉଛି। ତାହା କେତେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ତାହା ଆପଣମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ତାପରେ ଆସିଛି ବିକଶିତ ଗାଁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ବା ଏହା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା। ମୋ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଥିଲା, ତାର ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏହା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ତାପରେ କଟକ ଏସ୍ସିବି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବଜେଟ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କଟକ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ କରାଯାଇଛି। କଟକ ଏସ୍ସିବି ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମିଶନ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ 2,462 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପୁନର୍ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯାଜପୁର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ ନେଇ ବଜେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କଟକ ଏସ୍ସିବି ହସ୍ପିଟାଲ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କରାଯିବ ତାହାରି ବିଷୟରେ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡକ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଲେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହୁଅନ୍ତା। ତ ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଠିକ୍ କରିବା ଉଚିତ ମୋହନ ସରକାର। ତାପରେ ବଦଳିଲା ମୋ ସ୍କୁଲ ନାଁ। ମୋ ସ୍କୁଲର ନାଁକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ମୋ ସ୍କୁଲ ଥିଲା ତାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦଳାଇକି ପଞ୍ଚସଖା ଶିକ୍ଷା ସେତୁ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ବିଧାନସଭାରେ ଏହାରି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଜାଗାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା କରି ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏଠାରେ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାରେ ବିଜେପି ଠାରୁ ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନୁହନ୍ତି, କାହିଁକିନା ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାରେ ମାହିର ହେଉଛି ବିଜେପି ମୋ ଅନୁସାରେ। ତ ବେକାର ବେକାର ଯେଉଁ କଲର୍ ଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଇଛି, ରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫେଡ୍ ହୋଇନି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନାହିଁ, ସେସବୁକୁ ବେକାରଟାରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଏଠାରେ ପଇସାକୁ ବେକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଅଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ୟୁନିଫର୍ମ ଅଛି ତାର କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ। ତ ମେଟ୍ରୋ ବିକାଶ ବଜେଟ୍ ପାଇଁ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ତ ଏହା ମଧ୍ୟ କଟକରୁ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ଖାଲି ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ଯାହାକି ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା, ସେ ଖାଲି ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରି ଚାଲିଲେ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଣଦେଖା କରିକି
କରିଦେଲେ ଯାହାଫଳରେ कि पश्चिम ओडिशार लोक मैंने पुणी थे कुशल राज्य से दाबी करवा उठी लगी आपण मैंने जापारे नचेत जदि ठीक ठाक पूर्वर करते कुशल राज्यपाई एत दाबी उठी न था जदि डेभलप होता सामान परिमाण में सापर देखो बिजुली सेवा सहायता जो घोषणा करते आपन को मिल से सोलार अनुसार मिल सूर्य घर योजना और स्टाडियम निर्माण 952 कोटी टंका ताहा भुवनेश्वर रे हेबो। तो देखिपारे भुवनेश्वर विश्वस्तरीय क्रीड़ाभूति सह एक नूतन स्टाडियम निर्माण करा 952 कोटी टंकार व्ययबराद करा व्यतीत युववर्ग समन्वित विकास पाई एक नूतन योजना युव शक्ति अधीन 100 कोटी टंकार व्ययबराद करा आउ पश्चिम ओडिशा बलांगीर कलाहांडी एथिरे किछि नाही खाली पूर्व ओडिशा रे एसबू करा स्टाडियम। तापर शिल्प विभाग पाई बजेट रे 808 कोटी टंका लगा जाइछि। तो एठारे आपण माने देखि पारुथिबे। आउ कौन कहवा निर्माण पाई केते कोटी आछि पर्यटन पाई केते कोटी टंका आछि ताहा कहि दोछि। तो देखंतु निर्माण पाई एठारे 1990 कोटी टंका होइछि। प्रधानमंत्री सड़क योजना पाई 1976 कोटी टंका आछि। ग्रामांचल रास्ता निर्माण पाई 2319 कोटी टंका आछि। तापर 45 कोटी टंकार व्ययबराद सड़क सुरक्षा पाई करा जाइछि। पर्यटन पाई देखंतु पर्यटन राज्यर विकास करिया पाई भरपूर सुजोग थिबा बेले सरकार पर्यटन पाई 800 कोटी टंका खाली व्ययबराद करिसेंती। आ पर्यटन क्षेत्र को विकास करिया पाई 445 कोटी टंका प्रचार करिसेंती। आ प्रसार पाई 279 कोटी टंका आ तीर्थ योजना पाई 20 कोटी टंका करिसेंती। ओडिशार प्रमुख मार्ग रे बासरहणी स्थान बसस्टाण्ड निर्माण पाई 839 कोटी टंका। ग्रामांचल परिवहन पाई 1985 कोटी टंका। ग्रामांचल परिवहन क्षेत्र सरकार पाई 1085 कोटी टंका खर्च से करिसेंती। तापरे एते ही रही अछि। यह होछि बजेट चलित वर्षर। तो जदि कहा जिबा तो किछि योजना अछि जो कालिया योजना से सब बंद होई नाही तार ना चेंज होइछि आ किछि किछि जहा कि करा जाइछि। जदि बीजेडी आसितांता ताहा मध्य कोन करतांता मागणा रे बिजुली देतांता से तार मैनिफेस्टो रे से सब करथिला। तापरे एते सब जो योजना थिला सेते सब खास एते तो नाही किंतु रंगमरा रे बहुत करा जाउछि। रंग कार्य क्षेत्र तापरे शिक्षा क्षेत्र रे गोटे खाली जे गोदावरी मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय तो ताहा करा जाउछि ताहा गोटे ठीक अछि। आउ किछि नाही जो बजेट तैयारी हेबा कथा हेउछि। आउ आगामी दिन रे जो बजेट तैयारी ए जो थिला गत जो बजेट तैयारी ताहा तो होई सारी देखा जाऊ क्यों भली भाव रे ओडिशा वर्तमान डेवलप करूछि 5 वर्ष मध्य रे क्यों भली भाव रे करूछि। आ जो सबू को लोक माने बंद करिया पाई कहउछंती से सबू को ओडिशा सरकार बीजेपी बीजेडी केही मध्य करि पार नांती ताहा होछि निशा द्रव्य। तो निशा द्रव्य रु लोकन को जहा कि पैसा आनी कि अन्य जन को से पैसा रे चलाउछि माने जने परिवार छारकार कि आउ जने परिवार को सेतिरे संतुलन करा जाउछि माने सेमिति चालुछि। लोकन को गाँ गहली रे मद दुकान खोलिकी बिक्री करुचंती से माने मद बिक्री करिकी गाँ गहली रो लोक माने नष्ट होउचंती से माने पुणी थर भोट मंगा जाउछि। माने एहा गोटे साइकिल भली चलीछि साइकिल भली चलीछि। ना पुलिस प्रशासन ठीक ठाक काम करि पारुछि ना ओडिशा प्रशासन ठीक ठाक काम करि पारुछि ना से माने किछि रोक करि पारुछंती ना किछि करि पारुछंती। सेमिति गोटे चक्रवर्ती भली चली रहिछि नहले तांको हाथ रे सबु अछि। से माने जाके समस्त सहित तांकर हाथ थाई पारे। तो से हुए तो बंद कर नथिबे। यह होछि कोन आउ कोन कहबी यह होछि ओडिशा सरकार रो आउ भारत सरकार काम आपण माने बुझी पारथिबे। तो यह थिला ओडिशा रो बजेट 2024-25 रो पूर्णांग बा सारांश। तो आपण माने बुझी पारथिबे।